songo-songo. Kosong songo-songo. Oke. Ampun. Ampun. Aja mandeng nang kono jane yo. Terus. Sip. Hop, ewangi Pak Arif. Hop sih. Terus sip. Weh. Tenan, sing mati-mati to. Woi, hop, ngewangi Pak Arif sih. Oke. Ayo, Anita, ayo, gaspol, ayo, wes, rupamu kaya ngono konti kuwi mang. Om Garang, rupamu kaya ngono Om. Om. Sabar. Ora apa-apa. Pak, tak asik kok. Yo Om Gareng, inilah dia dari Ludoyo. Leput ya apa-apa. Bane unyerno. Wow, iya.
apik. Piye sajae jalure pripun? Sing wani-wani tok. Jane jenengan mau setengah wani setengah ora? Nggih. Kalau diguyu, wah elah. Betot. Hop, timbang tek kampase. Alah. Jane yo mek ngono jane. Kita menyusuri jalanan antrian yang kini semakin memanjang, ya lah. Nah, di sini Bos, jalurnya piye rumasane, Bos? Wah. Lho. Om Gareng bersama Mbak Anita di sana. Masuk, Pak, jalurnya, Pak. Masuk. Halo. Yo. Oke. Pausa. Oke. Audio. Oke. Kita berhenti sejenak di sini. Kita naik ke atas sana. Nanti biar bisa